birthday daw, mga dear. Sponsored by, no? Ano? Dawa tayo mong regalo, pero ayaw sana abrihi, ha? Bawal na siya abrihan. Unya. Unya daw na abrihan. Unya, ang simigay istorya na. Salamat. Gibideo ka, oh. Alamin ang mga dapat ilagay sa tulad bilang paghahanda sa anumang sakuna. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Mama Men. La la, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday to Mama. Happy, happy. La, sige, sige. Oh. Sana all. Look, ang katapusan, 1 million. 1 million, no? Siyempre naman, tabay na rin mga kone ba? Siyempre, may kwarta na kan ba? Ala. Naghala na Uy, baksan! Dili sa makayan na idispito. Nasa dala. May baksan ba? Baksan na, baksan. Oh, napa na. Sana all. Libre. Imo na lang baligya. Masing napagita lang ngayon. Sana all. Pwede mga yo cancel. Dili pwede kay baligya. Dagang salamat. Kang JJ o Kang Inday? Daghang salamat DJ Inday. Wala ko nagdahom nga inyo kung giregaluhan ug giani sa akong birthday. Salamat kaninyo. Sana all. Salamat manihapon ta ninyo. God bless to all the sponsor. We are preparing now, mga sisi. Here na.